সচেতনতার অভাবের পাশাপাশি রয়েছে খরচের চিন্তা। আর এই কারণেই স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার এখনো অনেক কম রাজ্য জুড়ে। আর এই নিয়ে মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে তৈরি হয়েছে স্যানিটারি প্যাড নির্মাণ প্রকল্প। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গোয়ালপুকুর 2 নম্বর ব্লকের চাকুলিয়াতে নেওয়া হয়েছে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরির প্রকল্প। এই জন্য সংঘের মহিলাদের নিয়োজিত করা হয়েছে। এলাকায় থাকা কর্মতীর্থ ভবনে শুরু হয়েছে কুলিক সাথী নামে এই প্রকল্পের সূচনা। স্থাপনা করা হয়েছে স্যানিটারি প্যাড নির্মাণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। শুক্রবার এই উদ্যোগ পরিদর্শনে আসেন বিধায়ক মিনহাসুল আরফিন আসাদ, মহকুমা শাসক মোহাম্মদ আব্দুল শাহিদ সহ অন্যান্যরা। এই ন্যাপকিন নির্মাণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তারা। এই জন্য সংঘের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। आज यहाँ पे डीएम सर निर्देश है, यहाँ पे एक सैनिटरी नैपकिन यूनिट तैयारी हुआ है। ये पूरा अपने नॉर्थ बंगाल में देखा गया तो आसपास के ज़िले में एक ही पहला यूनिट हुआ है जो सक्सेसफुली अभी चालू हो गया एंड ये रन भी हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो सैनिटरी नैपकिन जो है ये कम्प्लीटली यहाँ के जो एसएचजी दल के लोग हैं वही लोग किए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे मशीनरी है। यहाँ पे 2 तरीके के सैनिटरी नैपकिन होंगे, एक है कुलिक साथी करके एक कर रहे हैं और एक है दिया करके, ठीक है। तो दिया जो है ये लोकल हॉस्पिटल्स में सप्लाई होगा, कुलिक साथी जो है जो रिटेल मार्केट में इसको बिक्री करेंगे। तो ये जितने मतलब यहाँ पे हमारे पीडी साहब है, डिप्टी पीडी मैडम है, इनकी सहायता नहीं है। यहाँ के जो एसएचजी लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया है और वो मशीन और टेक्निकल नॉलेज उनको देके ये पूरा काम जो है करवा दिए। तो मैं यहाँ के जो बीडीओ साहब है और सभापति साहब है उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। ये पूरे के मतलब उत्तर दिनाजपुर में दिस इज़ द सिंगल यूनिट जो अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है। पूरे ब्लॉक्स में कहीं पे भी नहीं हुआ, सिर्फ चाकुलिया में हुआ है। ये सबके मतलब सहायता से हुआ है एंड वी आर प्राउड टू से दैट कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं नहीं है। तो इसका जो है पर मंथ जो है 1 लाख का जो है इसका 1 लाख का पीसेस का जो है प्रोडक्शन आराम से हो सकता है। जैसे जैसे डिमांड के हिसाब से असेसमेंट करके ये हम मार्केट में छोड़ेंगे। इसका मतलब ब्रांडिंग भी अच्छे से हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग हुई है। जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे उसके हिसाब से मार्केट में रिलीज करेंगे। এটা তো সর্বপ্রথমে বলবো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা একটা উদ্যোগ। একটা মানুষ একটা সিগারেট 10 টাকা দামে কিনে খেয়ে নেয়, কিন্তু বাড়ির জন্য মানে মেয়েদের জন্য কি বাচ্চাদের জন্য তাদের জন্য কি করে ওই স্যানিটারি এটা নিয়ে যেতে পারে না, কারণ এটা আমাদের মধ্যে প্রচারে নেই যে এই জিনিসটা আমাদের ব্যবহার করলে কী হবে, যে মা বোনেদের একটু সুরক্ষা থাকবে ওই সব অসুখ বিসুখ থেকে। এটা 2 নম্বর পক্ষ হলো। 2 নম্বর দিক হলো কি যে আজকে যে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদেরকে নিয়ে নারী সমাজকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তার কী করেছে, বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েছে। তার মধ্যে একটা যে এসএসজি গ্রুপকে দিয়ে এই যে আমাদের চাকুলিয়া এটা হলো আমাদের এইচও সাহেব আছে, যে এইচও সাহেব বলেন যে জেলায় প্রথম চাকুলিয়া একটা ইউনিট করা হয়েছে এবং সেখানে সাকসেসফুলি এটা প্রজেক্টটা রান করছে। এবং আমি চাইবো যে এই জিনিসটা আমাদের শুধু চাকুলিয়া নয়, বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন আরও জেলা থেকে আরও জেলা পর্যন্ত এটা প্রচার হয়ে যাক, যাতে করে কি যে আমাদের মা বোনেরা বিশেষ করে যেভাবে একটা দিদি যেটা চাইছেন, অর্থাৎ আমাদের সিএম যেটা চাইছেন যে অর্থনৈতিক থেকে মহিলারা এগিয়ে আসুক এবং অসুখ বিসুখ থেকেও কিছুটা উপকৃত হোক।